Tatanggal na yan guys. Ito namang ano to guys, kabalyas to. Oh. Nawala yung guys, yung pusit guys. Nandyan. Bakit? Ayaw mo makita sa buong mundo? Yan guys, tanggal na nila guys. Dami guys, daming isda yan. Ayun oh. Pagod na daw. Nagbablog ka ba? Ay, hindi man. TikTok lang siya, TikTok lang guys. Dami guys oh. Tatanggalan na sila guys ng yung dulo guys ng bundok, yung tinatawag na Kalabanig. Tapos nandun yung ano, yung puro, yung island, yung white sand. Sorry guys kasi nabot tayo ng